हर हर महादेव 25 अक्टोबर 2025 शनिवार कार्तिक मास शुक्लपक्ष चतुर्थी रात्रि 3 घंटा 48 मिनिट पर्यंत रहिबो। तापरे पंचमी आरंभ हेबो। नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र सकाल 7 घंटा 51 मिनिट पर्यंत रहिबो। तापरे ज्येष्ठ नक्षत्र हेबो। एही दिन राहु काल प्रातः 9 घंटा 21 मिनिट रु 10 घंटा 46 मिनिट पर्यंत रहिबो। सेथिपाई शुभ कार्य न करिबा उचित। अभिजित मुहूर्त 11 घंटा 39 मिनिट रु 12 घंटा 33 मिनिट। ब्रह्म मुहूर्त प्रभात 4 घंटा 46 मिनिट 56 मिनिट रु 5 घंटा 44 मिनिट। अमृत काल 12 घंटा 53 मिनिट रु 2 घंटा 41 मिनिट। अशुभ काल राहु काल प्रातः 9 घंटा 21 मिनिट रु 10 घंटा 46 मिनिट। जमगंड काल दिन 1 घंटा 35 मिनिट रु 3 घंटा। गुलिका काल सकाल 6 घंटा 32 मिनिट रु 7 घंटा 57 मिनिट। दुर्मुहूर्त सकाल 8 घंटा 2 मिनिट रु 8 घंटा 47 मिनिट। सकाल सूर्योदय प्राय 6 घंटा 32 मिनिट। सूर्यास्त प्राय 5 घंटा 49 मिनिट। मेष राशि दिन मिश्र फलदायक हेबो। कार्य सफल हेबो। सत्य मन अस्थिर रही पारे। परिवार सांग मानक सहित सहयोग आवश्यक। धन लाभर सुयोग आसीपारे। प्रतिकार गणेश मंत्र ओम गं गणपतये नमः जप करंतु। दिन जोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। सतर्कता अनावश्यक तर्क एवं कथबार्ता दूरे रहंतु। आउ थरे मेष राशि दिन मिश्र फलदायक हेबो। कार्य सफल हेबा सत्य मन अस्थिर रही पारे। परिवार और सांग मानक सहित सहयोग आवश्यक मिलिबो। धन लाभर सुयोग आसीछि। प्रतिकार गणेश मंत्र ओम गं गणपतये नमः जप करंतु। दिग जोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। सतर्कता अनावश्यक तर्क एवं कथबार्ता दूरे रहंतु। वृष राशि आज आर्थिक लाभ और कार्य सफलता मिल पारे। हठात खर्च सावधान रहंतु। परिवार रे शांति रहिबो। धार्मिक काम रे मन लागि पारे। प्रतिकार रुद्रावतारण मंत्र जप करंतु। दिग जोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि। सतर्कता अवाहिक मनोभाव रे कार्य न करंतु। आउ थरे वृष राशि आज आर्थिक लाभ और कार्य सफलता मिल पारे। हठात खर्च रे सावधान रहंतु। परिवार रे शांति रहिबो। धार्मिक काम रे मन लागि पारे। प्रतिकार रुद्रावतारण मंत्र जप करंतु। दिग जोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि। सतर्कता अवाहिक मनोभाव रे कार्य न करंतु। मिथुन राशि दिन मध्यम फलदायक हेबो। संपर्क रे धैर्य दरकार। मनोकामना पूर्ण हेबो। सम्मिलन रे लाभ होई पारे। कार्य क्षेत्र रे प्रशंसा मिलिबो। प्रतिकार वृक्षारोपण करंतु। दिग जोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। सतर्कता अनावश्यक चिंतार दूरे रहंतु। आउ थरे मिथुन राशि दिन मध्यम फलदायक हेबो। संपर्क रे धैर्य दरकार। मनोकामना पूर्ण हेबो। सम्मिलन रे लाभ होई पारे। कार्य क्षेत्र रे प्रशंसा मिलिबो। प्रतिकार वृक्षारोपण करंतु। दिग जोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। सतर्कता अनावश्यक चिंतार दूरे रहंतु। कर्कट राशि आज आपणक सामर्थ्य परीक्षा हेबो। कार्य दीर्घ समय नहीं पारे। संतान सफलता मिलिबो। दिन उन्नतिकरण हेबो। भूमि बा घर संपत्ति काम रे सुयोग मिली पारे। प्रतिकार गंगा जल छिटाकणा करंतु। दिग जोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अछि। सतर्कता अविवेक निष्पत्ति नेबारो बंचंतु। आउ थरे कर्कट राशि आज आपणक सामर्थ्य परीक्षा हेबो। कार्य दीर्घ समय नहीं पारे। संतान सफलता मिलिबो। दिन उन्नतिकर हेबो। भूमि बा घर संपर्कित काम रे सुयोग पांतु। प्रतिकार गंगा जल छिटाकणा करंतु। दिग जोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अछि। सतर्कता अविवेक निष्पत्ति नेबारो बंचंतु।
ସିଂହ ରାଶି ଦିନ ସଫଳତାର ସହ ଖାସ୍ ମନୋଭାବ ସ୍ଥିର ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳିବ। ବୁଦ୍ଧି ବା ପଦୋନ୍ନତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମଗର୍ବ ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଦିନ ସଫଳତାର ଖାସ୍ ମନୋଭାବ ସ୍ଥିର ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳିବ। ବୃଦ୍ଧି ବା ପଦୋନ୍ନତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମଗର୍ବ ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦିନ ମିଶ୍ର ଫଳଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶାନୁସାରେ ପରିଣାମ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ମିତ୍ର ସହାୟତା ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କନ୍ୟା ରାଶି ଦିନ ମିଶ୍ର ଫଳଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶାନୁସାରେ ପରିଣାମ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି। ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ମିତ୍ର ସହାୟତା ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଧନ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦମ୍ପତି ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଧନ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦମ୍ପତି ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କମିପାରେ ସମ୍ଭାବନା। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ହଳଦୀ ପାଣି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ା ରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ହଳଦୀ ପାଣି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ା ରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ଦିନ ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ସହାୟ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରତିକାର ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଦିନ ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟକ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ସହାୟ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରତିକାର ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଦିନ ସାଧାରଣ ଫଳଦାୟକ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟମ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ବୃଦ୍ଧି ଧନ ଲାଭ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତିରିକ୍ତ ମିଳନ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାବଧାନ। ମକର ରାଶି ଦିନ ସାଧାରଣ ଫଳଦାୟକ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟମ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ବୃଦ୍ଧି ଧନ ଲାଭ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତିରିକ୍ତ ମିଳନ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦିନ ମିଶ୍ର ଫଳଦାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ମିତ୍ର ସହ ମିଳନ ହେବ। ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାର ଜଳପାନ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ ଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି
दिन मिश्र फलदायक आपणक स्वप्न योजन लाभ मिल पारे कार्य अनुसार फल मिल मित्र सह मिलन हेब यात्रार जोग रही प्रतिकार जलपान बेसी करंतु दिग जोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अच्छी सतर्कता अतिरिक्त अनुसार बंचतु। मीन राशि दिन सफलता मिश्र हेब संपर्क सम्मिलन लाभकारी हेब धन लाभ और प्रशंसा मिल परिवार समन्वित रहिब स्वास्थ्य पर ध्यान दिंतु प्रतिकार गंगा जल में स्नान करंतु दिगजोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अच्छी सतर्कता अविवेक निष्पत्ति नेबारु बंचतु। मीन राशि दिन सफलता मिश्र हेब संपर्क सम्मिलन लाभकारी हेब धन लाभ और प्रशंसा मिल परिवार समन्वित रहिब स्वास्थ्य पर ध्यान दिंतु प्रतिकार गंगा जल में स्नान करंतु दिगजोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अच्छी सतर्कता अविवेक निष्पत्ति नेबारु बंचतु। आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। हर हर महादेव, वंदे मातरम।